In this video, I am gonna share with you most important article related to our daily life. The article is that the hidden addiction that keeps us glued to phone. पोशीदा लत या आदत जो हमें फोन से चिपका कर रखती है. हेलो एंड वेलकम बैक इंग्लिश विद शान. तो आज हम हाजिर हैं एक नए आर्टिकल के साथ. इस आर्टिकल की मदद से हम अंग्रेजी जबान को बेहतर बनाएंगे और रीडिंग स्किल, न्यू वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इन तमाम चीज़ों पर हम फोकस करेंगे. और ख़ास बात, वन बाय वन सेंटेंस को ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे. तो आइए वीडियो शुरू करते हैं. ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, तो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं. आई हैव बीन थिंकिंग डीपली अबाउट द फोर्सेस दैट कीप अस ग्लूड टू आवर फोन्स. तो इस पैराग्राफ का ये पहला सेंटेंस है. आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, डीपली, गहराई के साथ. अब देखें, आई हैव बीन थिंकिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ये अबाउट द फोर्सेस, उन ताकतों के बारे में, डेट, जो, कीप अस ग्लूड, हमको चिपका कर रखती हैं, हमको चिपका कर रखती हैं, टू आवर फोन्स, हमारे फ़ोन से. ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और इसमें क्या करते हैं हम, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं और साथ साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं. डीपली यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है. वाई डू वी पिक अप द फोन एंड बिकम oblivious to time, watching endless streams of reels और doom scrolling down X feeds, कि हम क्यों उठा लेते हैं. और ये जो टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये सवालिया है. पिकअप, पिकअप के माने होता है उठा लेना. हम क्यों उठा लेते हैं द फोन, फ़ोन को. बिकम oblivious to time का मतलब होता है वक्त से बेखबर हो जाना, और हम वक्त से क्या है, बेखबर हो जाते हैं. वॉचिंग, देखते हुए. एंडलेस स्ट्रीम्स ऑफ रील्स, रील्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला. डूम स्क्रॉलिंग डाउन, डूम स्क्रॉलिंग डाउन, हम बहुत ज़्यादा क्या है मोबाइल का यूज़ करते हैं. एक्स फीड्स यानी एक्स की क्या है, ख़बरों को देखने में. आई नोटिस्ड डैट, मैंने नोटिस किया है कि, या मैंने अंदाज़ा किया है कि, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इसका मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस है. आई नोटिस्ड डैट, मैंने अंदाज़ा किया है कि द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट कहते हैं मुजरिम को, रियल हकीकी, द रियल कल्प्रिट हकीकी मुजरिम, इजंट जस्ट, सिर्फ नहीं है, हकीकी जो मुजरिम है वो सिर्फ नहीं है. अल्गोरिदमिक फाइन ट्यूनिंग ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का. इट इज़ टेक्सटिंग, बल्कि ये क्या है, टेक्स्ट करना है या मैसेज करना है. येस, दैट क्वाइट, polite, seemingly harmless act we do every day on our smartphones. ये इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है. यस, हाँ. दैट क्वाइट, वो खामोश, polite, शुस्ता, सीमिंगली कहते हैं बज़ाहिर, हार्मलेस एक्ट, नुकसानदेह काम, हार्मलेस एक्ट, नुकसानदेह काम. वी डू एवरी डे, हम रोज़ाना करते हैं, ऑन आवर स्मार्टफोन्स, अपने स्मार्टफोन में. कि वी डू एवरी डे, हम रोज़ाना करते हैं. ये यहाँ पे जो टेंस आया ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस. टेक्सटिंग वाया व्हाट्सएप, यानी वाया के माने होता है के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए से टेक्स्ट करना. इज़ क्लियरली, बिल्कुल वाज़ेह. द हिडन इंजन, ये एक खामोश क्या है, इंजन है, ऑफ आवर स्मार्टफोन फिक्सेशन, हमारे फिक्स स्मार्टफोन का. इट इज़ द थिंग दैट कीप्स द डिवाइस विद इन आर्म्स रीच. व्हाट्सएप के ज़रिए से टेक्स्ट मैसेज करना ये एक पोशीदा इंजन है हमारे स्मार्टफोन का. दिस इज़ द थिंग, यही वो चीज़ है, कीप्स द डिवाइस, जो डिवाइस को रखता है, विद इन आर्म्स रीच, बिल्कुल करीब. विद इन आर्म्स रीच जिसका मतलब है बिल्कुल करीब. इवन व्हेन नो नोटिफिकेशन पॉप्स अप, जबकि क्या है, कोई नोटिफिकेशन ज़ाहिर नहीं होता है.
پوپس اپ کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. We often talk about social media addiction as if the platforms themselves are pulling every string. But when I'm honest with myself, the behavior that most reliably brings my phone to my hand is the arrival of a text on a WhatsApp. یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے. وی ٹاک ہم بات کرتے ہیں. وی آفن ٹاک ہم اکثر بات کرتے ہیں. اباؤٹ کیا ہے؟ کے بارے میں. اباؤٹ کے بارے میں. سوشل میڈیا ایڈکشن کہتے ہیں لت. سوشل میڈیائی لت کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں. ایز اف گویا کی. ایز اف مینس گویا کی. دا پلیٹفارمس یہ جو پلیٹفارمس ہیں دمسیلفس بذات خود آر پولنگ کھینچ رہے ہیں ایوری اسٹرنگ ہر ایک دھاگے کو. تو اسٹرنگ کے معنی ہوتا ہے دھاگا. آر پولنگ کھینچ رہے ہیں یہ ہو گیا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم از ایم آر کا یوز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ورب کی جو ہے وہ آئی این جی فارم کا یوز کرتے ہیں. When I'm honest with myself جب میں اپنے آپ سے ایماندار ہوتا ہوں یا ایماندار ہو جاتا ہوں. the behavior یہ عادت that most reliably جو زیادہ قابل اعتماد طریقے سے brings my phone to my hand لاتی ہے فون کو میرے ہاتھ کے پاس. is the arrival of a text اور یہ ٹیکسٹ کی آمد کی وجہ سے ہوتا ہے. اس ہے یا ہوتا ہے. دا ارائیول کہتے ہیں آمد کسی کا آنا. آف اے ٹیکسٹ کا واٹس ایپ پہ. ڈیپ ڈاؤن کے معنی ہوتا ہے گہرائی کے ساتھ. میرا برین میرا ذہن رسپونس جواب دیتا ہے ٹو دا ٹیکسٹ کا. دا وے اس طریقے سے جیسا کہ کوئی شخص مجھے تھپکی دے رہا ہے. آن دا شولڈر پہ. تو ٹیپنگ کے معنی ہوتا ہے تھپکی دینا. ٹیپنگ می آن دا شولڈر میرے شولڈر پہ کیا ہے تھپکی دے رہا ہے. اٹ فیلس لائک اے سوشل کیو ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک اشارہ ہے. کیو کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ. دیٹ سگنلس می جو مجھے سگنل دیتا ہے ٹو ریپلائی جواب دینے کے لیے. تو ریپلائی کے معنی کیا ہے؟ جواب دینا. اینڈ بیکاز اگنورنگ اے کیو اگنور کہتے ہیں نظر انداز کرنا. نظر انداز کرنا اے کیو ایک اشارے کو. لائک ڈیٹ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کریٹس فرکشن کہ وہ ایک دباؤ کو کیا ہے پیدا کرتا ہے. آئی فائنڈ میں پاتا ہوں مائی سیلف اپنے آپ کو چیکنگ مور اوفن اور زیادہ چیزوں کو کیا ہے چیک کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں کہ میں ان کو چیک کرنے کا ارادہ کروں. انٹینٹ ٹو ارادہ کرنا. ڈیٹ اسٹریس کہتے ہیں دباؤ کو. گیٹ وے کہتے ہیں کھلا راستہ یا دروازہ. تو ڈیٹ اسٹریس یہ دباؤ بیکمس ہو جاتا ہے دا گیٹ وے کھلا راستہ یا دروازہ ٹو آل ادر ڈسٹریکشنس دوسرے تمام دباؤ کا. آئی ول رسپونڈ ٹو دا میسج کہ میں میسج کا جواب دوں گا. یس ہاں. بٹ لیکن دین اس کے بعد آئی ول چیک ون مور تھنگ مزید ایک چیز اور میں چیک کروں گا مزید ایک چیز اور. دین انادر پھر دوسری چیز. اینڈ بیفور لانگ اور اس سے پہلے کی دا انٹائر ڈیجیٹل کارنیول پورا ڈیجیٹل کارنیول کہتے ہیں جشن کو. ٹھیک ہے جشن کو. ہیز انفرل کے معنی ہوتا ہے کھل جانا. کھل جاتا ہے اٹسیلف بذات خود. ان فرنٹ آف می میرے سامنے. سو اسی لیے ہیئر از یہاں وہ چیز ہے. ہاؤ آئی ڈیسائیڈڈ کہ کیسے میں نے فیصلہ کیا نمٹنے کے لیے. ڈپینڈنسی کے معنی ہوتا ہے دار و مدار یا انحصار. اپنے دار و مدار پہ ایٹ اٹس روٹ اس کی بنیادی جڑ سے. ناٹ بائی فائٹنگ ڈوپامائن لوپس یعنی ڈوپامائن لوپ کا جو چکر ہے اس سے لڑ کر کے نہیں اور ڈیلیٹنگ ایپس اور ایپ کو ڈیلیٹ کر کے نہیں. بٹ لیکن بائی ری نیگوشیٹ کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا رشتہ یا حدود طے کرنا یا متعین کرنا. تو متعین کر کے اپنے
تعلق کو، اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے تعلق کو ود دا ڈیوائس اٹ سیلف، بذات خود کیا ہے ڈیوائس کے ساتھ۔ اب یہ کیسے ہوگا اس کو آگے سمجھتے ہیں۔ دا فرسٹ رول واز ٹو بریک مائی آل ڈے اویلیبل ہیبٹ۔ پہلا رول واز ٹو بریک توڑنا ہے، آل ڈے اویلیبل ہیبٹ، یہ پورا ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے ہر وقت دستیاب رہنے کی عادت، ہر وقت کسی کے لیے اویلیبل رہنے کی عادت۔ دس واز میکنگ می سلیو، یہی وہ عادت تھی جو مجھے کیا ہے غلام بنا رہی تھی۔ سلیو مانے غلام، ٹو دا مشین، اس مشین کا، اینڈ کیپنگ می آن، اور مجھے ہر وقت کیا ہے آن رکھ رہی تھی، اینڈ آلویز ریڈی، اور ہمیشہ تیار، موڈ ٹو رسپونڈ، یعنی جواب دینے کے موڈ میں، ٹو این ان کمنگ ٹیکسٹ، آنے والے ٹیکسٹ کا۔ ونس آئی بروک دس ہیبٹ، ایک بار جب میں نے توڑ لیا اس عادت کو۔ انفورس کے معنی ہوتا ہے لاگو کرنا، بائی انفورسنگ، لاگو کر کے، اے ٹائم ان اینڈ اے ٹائم آؤٹ پیریڈ، یا تو ٹائم کے اندر یا تو ٹائم کے باہر کے وقت میں۔ آئی نوٹس دیٹ، میں نے اندازہ کیا کہ مائی نروس فیلٹ کولر، کہ میرے اعصاب نے سکون محسوس کیا۔ دس میڈ می اسٹاپ، اس نے مجھے روکا، میڈ می اسٹاپ، اس نے مجھے روکا۔ نرسنگ دا آئیڈیا آف سم ون، کسی کے آئیڈیا کی دیکھ بھال کرنے سے انتظار کر رہا ہے، فار مائی رپلائی، میرے جواب کا۔ یہ تھا اس آرٹیکل کا پہلا پارٹ۔ دوسرا پارٹ انشاءاللہ بقیہ دوسرا پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔